Tira dusta mga lodi. Makasuod gyapon ta mga lodi basta kay medyo maayo nga binta ba. Kining tres mga lodi, distansya ni mga lodi. Pero murag simple ra kadyo nga pagkakuha ba. Nya sigidas pag yun pinabanda kay para maka-prepare ta sa sunod nga bula city. Murag basta way pas mo basta di ka magsige kapas mo murag okay gyapon tirada ba. Likoy lang ning among table diri aning bilyara namo. Talking ta mga lodi, talking. Tira city pero na may 12 na kaharang. Tukingo na to ni mga lodi. Pero mura ra manig street, mura ra manig single shot mga lodi. Mura ra manig dili talking. Oh. Dool ra pos bangag lagi. Kining city noon mo lisod-lisod ni. Pero murag simple ra magyapon pakasulod. Mura ra magyapon nas duols bangag. Tanawa mga lodi. Thank you for watching mga lodi.